जबरील अलैहिस्सलाम सबसे पहली मखलूक हैं जिसे अल्लाह ने रूह बख्शी। जबरील अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई? सईद इब्ने मुसैयब से रिवायत है कि जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो जो पहला कलमा उनकी ज़ुबान पे होता है वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। जब जबरील अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी ज़ुबान पे भी यही कलमा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे उन फरिश्तों में से एक फरिश्ते जिसने अल्लाह के अर्श को थामा हुआ है के बारे में बताने की इजाज़त दी है। आप फरमाते हैं कि इस फरिश्ते के कान की लू से कंधे तक का फासला 700 साल के सफ़र के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक परिंदा उड़ता हुआ अगर 700 साल सफ़र करता रहे तो इस फरिश्ते के कान की लू से कंधे तक का सफ़र तय करेगा। तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा फरिश्ता बड़ा और कौन सा छोटा है? इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी किसी फरिश्ते को दी जाती है उतना ही बड़ा वो फरिश्ता होता है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों में सबसे बड़े हैं, मकाम व मर्तबे के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी, क्योंकि उनके ज़िम्मे जो टास्क लगा हुआ है वो सबसे बड़ा है। जैसा कि हमें पता है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बार की टिप से नीस्तो नबूद कर दिया था। इससे आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हो गया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे क़याम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत में देखा तो आप फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं और उनके परों ने तमाम उफ़क़ को ढका हुआ है और एक तख्त पर विराजमान हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता किया है और मुसलसल उनके परों से मोती और याकूत गिरते रहते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों का रंग सब्ज़ है और उनके पैरों की एड़ियाँ भी सब्ज़ रंग की हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को 1,24,000 पैगम्बरों की तरफ भेजा गया। उनको अल्लाह का पैगाम देने के लिए, पैगम्बरों की मदद के लिए और हिफाजत के लिए भेजा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बेदखल किया गया तब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ही आदम तक अल्लाह का पैगाम लेकर आए। जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो किसी को नहीं था पता कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का क्या करें, क्योंकि इससे पहले किसी ने मौत का सुना तक नहीं था। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और दफन किया। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा थी, सफ़ा मरवा के दरमियान हज़रत इस्माइल को उठाए मदद की तलाश में भाग रही थी तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी तो हज़रत हाजरा ने कहा कि सामने आओ अगर तुम अच्छाई के इरादे से हो। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी से ज़मीन पे ज़रब लगाई और वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा जिसे हम आज जमजम के नाम से जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पर जिन्होंने इस चश्मे के इर्द गिर्द पत्थर रख दिए थे, वरना जमजम का पानी सारी दुनिया में फैल जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तमीर की तो अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्रील ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज किया। जब एक दफ़ा इब्लीस ने इब्राहीम को फिसलाने की कोशिश की तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम को कहा कि इसे पत्थर मारे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात तब हुई जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहिफाजत पकड़ लिया। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि हमने रूहुल कुदस के ज़रिए ईसा इब्ने मरियम की मदद की। जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें आसमानों पर बाहिफाजत ले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पहली दफ़ा तब मिले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे और ये इस साल की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ था। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ और उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। बाकी तमाम बच्चे डर के अपने वालिदैन की तरफ भाग गए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने मेरे सीने को चाक किया और मेरे दिल को बाहर निकाल लिया और इसने मेरे दिल का एक टुकड़ा निकाल लिया और कहा कि तुम्हारे दिल का ये हिस्सा शैतान का है और इसने वो हिस्सा निकाल के फेंक दिया।
اور اس نے میرے دل کو زمزم سے دھویا اور میرے دل کو واپس میرے سینے پہ رکھ دیا۔ جب بچے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے سینے کو سلا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل سے دوسری دفعہ سامنا غار حرا میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں ساتھ ہوتے تھے۔ جیسا کہ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جبریل علیہ السلام نے ابو جہل کو روک دیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اے جبریل، آپ پر میری رحمت میں سے کبھی کچھ پہنچا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد، واللہ آپ مجھے تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حفاظت بخشی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے عزت بخشی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھاتی پہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اپنے اصحاب کے ساتھ ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم کو آپشن دی، کیونکہ ہر نبی کو یہ آپشن دی جاتی ہے موت کے وقت۔ جب جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھے کہ پرواز کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے سامنے جبریل، اسرافیل، میکائیل اور مالک الموت ہوں گے، باقی تمام مخلوقات کو موت ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا، کون بچا ہے؟ مالک الموت کہیں گے، اے اللہ، آپ کا پرنور چہرہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور میں۔ اللہ فرمائے گا، میکائیل کی روح قبض کر لو۔ پھر اللہ فرمائے گا، کون بچا ہے؟ تو پھر ملک الموت کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کا پرنور چہرہ، جبرائیل، اسرافیل اور میں۔ اللہ فرمائے گا، اسرافیل کی روح بھی قبض کر لو۔ پھر اللہ فرمائے گا، کون بچا ہے؟ تو پھر ملک الموت کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کا پرنور چہرہ اور جبرائیل اور میں۔ اللہ فرمائے گا کہ جبریل کی روح بھی قبض کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اپنے چہرے کے بل گریں گے اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے انہیں موت آ جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا، کون بچا ہے؟ ملک الموت کہیں گے، اے اللہ، آپ کا پرنور چہرہ اور میں۔ اللہ رب العزت ملک الموت کو مرنے کا حکم دیں گے اور ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، آج ہر جان کو موت ہے اور باقی تیرے رب کا پرنور چہرہ ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے کہیں گے، کہاں ہیں وہ جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جو مظلوموں پر ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جو اس دنیا میں تکبر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ سب؟ پھر اللہ فرمائے گا، آج کسی کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اللہ خود ہی سے جواب دے گا، اللہ الواحد القہار۔